मंत्री के निर्देश के बाद आसनसोल में बुलडोजर एक्शन। आसनसोल शहर में फुटपाथ और सड़कों के किनारे से अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए आसनसोल नगर निगम ने एक बड़ा अभियान चलाया। गुरुवार को आसनसोल बाजार क्षेत्र का निरीक्षण करने पहुंची राज्य की शहरी विकास मंत्री और आसनसोल दक्षिण की विधायक अग्निमित्रा पॉल ने फुटपाथ और सड़कों पर किए गए अवैध निर्माणों को देखकर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इस मामले में तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। আসানসোল বাজার এরকম একটা বড় বাজার যেখানে অলরেডি ফুটপাতটা দখল হয়ে গেছে আজকে কয়েক বছর ধরে। ফুটপাত আমাদের নেই, ফুটপাতের মধ্যে অলরেডি একটা লাইন অফ দোকান আছে, কিন্তু কালকে গিয়ে দেখছি যে ফুটপাতের পরে যেটা দখল হয়ে গেছে লাইন, তার পিছনে আবার আরেকটা লাইন শুরু হয়েছে। সেটা হচ্ছে রাস্তার ঠিক পাশে, যেখানে গাড়ি পার্কিং করার জায়গা। আজকে যদি বাজারে কেউ আসে, মোটরসাইকেলটা আপনারা কোথায় রাখবেন, গাড়িটা কোথায় রাখবেন? আজ জায়গা দেখে সেখানে 2000 মতো হকার যাতে বসাতে পারি সেটার কালকেও মিটিং এ প্ল্যানিং হয়েছে, জায়গা আইডেন্টিফাই করা হবে। राहुल तिवारी, एएनएम न्यूज। और खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए एएनएम न्यूज, बेल आइकन दबाकर रहिए सबसे आगे।